Na kita ba nato igsuon? Noon sa ang mga sinyalis nga nahimo na tangon init-init bugnaw-bugnaw diha sa Ginoo. Hallelujah. So ako lang isang i-recap igsoon aron masabtan gid sa tanan. No nga kanang naang pito ka mga timailhan nga nahimo tang init-init bugnaw-bugnaw diha sa Ginoo. How to spot a lukewarm Christian. Usaon na to pag-ila. So there are 7 signs that we are lukewarm and not a true Christian. So on. Hallelujah. So, but before tamo ato ana nga mga pito ka mga timailhan, before we go into that 7 signs of being a lukewarm igsoon, ato sang basahon. So let's read Revelation 3:15-16. Revelation 3:15-16 gipadayag or pinadayag 3:15 ngadto sa 16. So mo kaniyang mensahe igsoon no sa anghel sa Dios ngadto sa simbahan sa Laodicea. So ningon kaning anghel sa Dios sa 15, aside ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw, dili usab init. Gusto unta nga bugnaw ka na lang gayud, o init pa hinuon. Apan tungod kay ikaw, init-init man lang, dili gayud init o dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Hallelujah. So nagingon igsoon, I know what you have done. I know that you are neither cold nor hot. How I wish you were either one or the other. But because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am going to spit you out of my mouth. So munang gingon sa pulong sa Ginoo igsoon. No, tungod kay dili ka man bugnaw, dili ka man init. Sayang giingon. Iluwa ko gayud ikaw. It's that serious igsoon, seryoso bagid na nga ningon si Lord nga iluwa ko ikaw. Kay dili ka man init, dili po ka bugnaw, init bugnaw raman ka. So ako kang iluwa, di ba? Usa siya ka seryoso igsoon. Ang pulong sa Ginoo nagapahinumdom ka nato ba? Nga usa day ka seryoso. Nga kung mahimo kang kana bitaw init bugnaw ra diha sa Ginoo. Hallelujah. And then ikaduhang Korinto 13:15. 2 Corinthians 13:5. 13:5. Susiha og hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtinuo kung nagkinabuhi pa ba kamo diha sa pagtuo. Hibalo na kamo nga si Kristo ana kaninyo gawas ko napakyas gayud kamo. Put yourselves to the test and judge yourselves to find out whether you are living in faith. Surely you know that Christ Jesus is in you, unless you have completely failed. So now this morning, igsoon, sa diha ni nga ato ning isgutan, no, as we discuss or talk the 7 signs igsoon, I hope it may kana bitang search our heart, examine our heart, and so on, and judge our heart. Where we at in our walk with the Lord, hallelujah. So, kung you know, kung nakabalo kasi mo kasing-kasing asa kadapit karon. So, allow the Holy Spirit to speak to you, so to highlight things, because kani nga mga butang gipaabot sa Ginoo sa ito at tungod kay dili siya gusto that we will be left behind. Lord doesn't want us to be left behind igsoon. Dili ganahan si Lord nga mahimong mahimong relevant, that we will become irrelevant in this last days igsoon, but the Lord wants us to be used by Him in this last days. By the way, igsoon kato day nga pastor, mo to siya si Pastor Vlad.
nga nagsulat atong book nga Host the Holy Ghost nga ato ang gitunaan nga sa miaging mga bulan. Mao to siya si Pastor Vlad. No? Sabchok. Sabchok. Hindi to Sputin. Kaya Russian man to siya. Si Pastor Vlad to. Okay. So, 7 ka mga timailhan nga kanang na ang nga nahimong init-init pa o bugnaw-bugnaw nga dili ta tinuod nga Kristohanon. So, number 1, you have no hunger for God. Wala na tay kagutom sa Ginoo. No, pasabot kung wala na tay kagutom sa Ginoo. Wala tay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Wala na tay prayer life. Okay ra nato kung dili ta kabasa, okay ra pud nato dili ta kaampo. Wala na gyud bitaw ka na bitaw conviction that Lord napakya sa ko ka karon nga adlaw. Lahi itong kana bitang okay lang or nag-struggle igsoon. There's a difference igsoon when we are struggling something that dili ko ganahan nga walay prayer life. Nakuha niya igsoon? Hallelujah. Okay ra pud nato og musimba, okay ra pud dili. Okay ra pud nato og ma-involve ta sa buluton, okay ra pug dili. That's a sign, number 1 sign, that we are lukewarm igsoon. We have no hunger at all in our walk with the Lord. Matthew 5:6. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. So bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon siya. Kay tagbawon niya sila. Hallelujah. No, so dunay gay kalahian igsoon katong naningkamot o wala naningkamot. Dunay kalahian katong okay na lang ta kung asa ta karon or nag-struggle ta because we want to do things right. Ganahan ta nga mubuhat sa sakto igsoon. Amen? Hallelujah. Number 2, you compromise with sin. Ug pasabot ni uyon ta sa sala igsoon. Okay ra ta nga mubuhat sa sala. Then wala na yung inaana kabugat na conviction igsoon. No, gi-point out ni Pastor Vlad, no? Nga makasala man gyud ta, dunay kalaihan sa nakasala ug nagpakasala. Dunay kalainan nga nag-struggle sa sala o nagbuhat sa pagpakasala. There's a difference between struggling doing sin or you are practicing sin. Hello, igsoon. Amen. Nay, kalainan. Hallelujah. 1 John 3:9. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kaya ang kinaiya sa Dios, anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. So our children of God do not continue to sin. Amen. Kita ba tanan anak sa Dios sigsuon? Are we all children of God? Hallelujah. For God's very nature is in them. And because God is their Father, they cannot continue to sin. Hallelujah. Tinguha ba ni mo igsoon to live a holy life? Is it your desire? Is it your longing to live a holy life? I know it's hard. But so we have to remember na nahimo natang balaan because God is holy. And the God is holy is living inside of us. Judicially, humana. No? Sa nabuhat ni Jesus sa cross, gibalaan na ta niya. But experientially, no, munang kinahanglan ta mo basa sa word ni Lord because it's the word of the Lord will cleanse us, no? Will cleanse our unrighteousness and so on. It is the word of the Lord, no? Ang pulong yun sa Ginoo, why we need to develop our intimacy, why we need to read the word of God. No, to meditate the word of God day and night. To study the word of God because this is the truth, and so on. And again and again, kanunay yun ako ni kinabalik-balik, I was saying this, the word of God, if we don't read the word of God, and so on, if we don't know the truth, and so on, hallelujah, we will be still enslaved to sin, magpabilin to na. And we will be still carnal in our walk with the Lord. Mahimo tang udlon gihapon ang craving of the flesh and so on was gihapon magpabilin sa atoa. That's why we need the word of God. We need
to study the Word of God, to meditate the Word of God, and so on. Hallelujah, day and night. Amen? Number 3, you blend with the world, but pasabot, uyon lang po ka sa kalibutan. No, okay lang, dili ta mailahan nga Kristohanon, gani. Gitaguan pa nato atong pagka-Kristohanon, na ba pabataan na igsoon? I hope wala na nato diri. I hope dili ta maulaw nga mailan ta nga Kristohanon tayo. I hope dili ta maulaw igsuon nga mahibalaan ta nga born again Christian ta. Sige nga sa pulong sa Ginoo kung ikaulaw nato nga Kristohanon ta. Ikaulaw usab ta sa Amahan. Hallelujah. James 4:4. Santiago 4:4 igsuon. Wala ning paspasan ha. Pito raman sa libat. Unod siya ba? I hope it reminds us in soul and convicts us. Hallelujah. James 4:4. Yung grabe ganing giingon diri sa James 4:4 sa Bisaya, grabe ka kaprangka kayo, mga malungibon, no? Saying this to you, unfaithful people. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakikigala sa kalibutan mo, ipagpakig-away sa Dios? Kay katong buot makikigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Hallelujah. We need to choose this day, igsoon. Are we going to be friends with the world or to be friend with God? Saray gud atong pilion igsoon. There's no middle ground in our walk with the Lord. Dili gud pwede nga neutral ta. Na okay lang po sa kalibutan atong isa ka tiil na sa kalibutan ang isa sa Ginoo igsoon. Hallelujah. No, sa Genesis 19 gisgutan ka ganina nga sa dihang ang asawa ni Lot, no, kay gi-rescue man to sila. No nga, kay naaman to si Lot, ang asawa, naa sila sa Sodoma o Gomora. Yang Sodoma o Gomora kaniadto igsoon, hilabihan ang kadautan. Hilabihan ang sala sa sexual immorality. No? Homosexual. Igsoon, ang sala sa Sodoma o sa Gomora. Unang ningon ang Ginoo kang Abraham, pakalagiwa, papahawain mo ang pag-umangkon. Kaya akong silutan ang Sodoma o Gomora. Dili ba unsa ka gamhanan o ka gibulungan ng Dios igsoon? Maghatag pag yun sa warning, dili gud sa mo silot diretso because warning igsoon is love. Judgment is love. It's not judging us to destroy us, but to restore us in our walk with the Lord. To restore back our first love with the Lord igsoon. Yung ginaang ang ganahan ni Lord ba unta. Unang sa dihang si Lot igsuon, no, daga na sila padulong sa bukid, hindi run going to the mountain with his wife. But his wife igsuon nawili siya sa mga butang because his heart is in the things of the world. His heart is not for the Lord. So he looked back. That's why nahimo siyang asin. Nahimo siyang haligi nga asin igsuon. Muna nga gi-point out dire, kadili gyud ta pwede mo pahiuyon o muuyon na lang igsuon sa kalibutan. Amen? Amen. Hallelujah. Number 4, you live without prayer. No, okay lang na to nga dili ta ka pray, okay lang po dili ta ka read sa word. But look it in verse 1 igsuon. I hope it will encourage us na ang mga tinunan sa Ginoo that we will become a man and a woman of prayer igsuon.
Hallelujah. No, lisod man galigson, but we will choose to do it, we will choose to pray. Even it's hard. Even gikapoy na taigson, we feel tired. No? The whole day. Kay busy no, I know nga, naaman yun na to, nagtrabaho, kapoy yun. And even as igsoon, full time, kapoy yun gihapon, kay full time mami sa buluha to, no? Luke chapter 18 verse 1, then Jesus told his disciples a parable to teach them that they should always pray and never become discouraged. Nyas gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili kayud nila wadon ang paglaom. No, kasi nahinumdum atong wali ni Pastor Brillo no sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong. Hallelujah, dili tubod pa sa butigsoon nga tibok adlaw na tanan sa kwarto. Dili na pud mo trabaho, no, dili na mo pud pasabot dire. Ang but pasabot pa that our heart will be always connected. Ngadto sa iyaha igsoon. Sa tanan natong gibuhat ba nga siya gyud Lord. Ikaw may mahimaya ni akong trabaho, Lord. Ikaw mo kana bitaw masinto ani akong trabaho. Ikaw masinto ani akong ginabuhat, Lord. It's either naata sa balay, naata sa gawas, or naata sa workplace igsoon. You allow the Lord will be the center of it. Rebut pasabot na pray without ceasing. Igsoon. Hallelujah. Pray in all occasion. We can even pray igsoon in the spirit kung naanak nato na nga gasa in our mind. No? Sa itong huna-huna, we can pray silently in our mind, in our heart. Hallelujah. Praying igsoon to our spirit is what? Breathing to our body. Pasabot. Kung atuwa dayong kinabuhi, wala na pag-ampo, wala na oxygen ang atong espiritu igsoon. No, kay mo kanay gininhawa, mo kanay oxygen sa atong espiritu. No, kung our spiritual life without prayer is dead yun. Patay yun itong espirituhan na kinabuhi kung wala yung mga pag-ampo igsoon. Number 5, you are content without doing spiritual fruit. Hallelujah. Ang sibot pasabot, makontinto ta kung dili na wala tay bunga, espirituhanan nga bunga, okay lang ta. Okay ra ko. Okay ra ko musimba Domingo. So, nang sa mention ni Pastor Vlad, that's our spiritual snack. Hello? Snack ka dahil ni Igsoon nga Sunday service. Don't settle for snack, Igsoon. Don't be contented for snack. Amen. Hallelujah. Ayaw ka kontento sa snack. But we have to feed our spirit Igsoon with the whole food. That's why we need to read the Word of God daily. Kada adlaw. No, atong pamalandungan, ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. No, kay kung dili kita igsoon, kung makontinto ng galita, that is a sign that we are lukewarm in our walk with the Lord. Init-init, bugdaw-bugdaw na ta, wala na kita kagutom sa pulong sa Ginoo. Spiritual fruit, igsoon, unang-una, the fruit of the Spirit. Nga mabunga nga rin diri sa tuwa, Galatians 5:22 and 23. The 9 fruit of the Spirit, igsoon. Nga mabunga nga rin diri sa tuwa. Ayaw ka kontinto nga kana nga bunga igsoon, kana nga bunga sa balang espiritu, dili mo bunga nga rin sa tuwa. Do not be contented that the fruit of the Spirit will not bear fruit in our life, igsoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. John 15:8. Ngayon, kinahanglan tamubunga igsoon. Anong dili ta pwede nga magpabilin? Nga dili ka pamunga. Hallelujah. Dili sa verse 1, ingon siya, I am the real vine, no? Siya ang matuod nga punuan. And my Father is the gardener. Juan 15:1.
He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and He prunes every branch that does not bear fruit so that it will be clean and bear more fruit. So sa Bisaya igsoon, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mo ang atiman. Puto niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, o pulaang punuungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinog mamungag daghan. Igsoon, nganong maagi taw sanctification process? Muna ang purpose igsoon. Tugmaon as. Putlan ta katong mga sanga na dili na mubunga. That's the purpose of it igsoon. Nganong ginaalaw sa Ginoo, no struggle, trials, tribulation. Why the Lord allow that things igsoon sa itong kinabuhi is to prune us, is to clean us igsoon. You have been made clean already by the cleansing, by the teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. Saan niya sa Ginoo igsoon? Yun siya. Nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong akong gisulti kanyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Saan na? Isn't it amazing igsoon? Dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako. The secret key igsoon that we bear fruit is to remain in the vine. Amen? Ang sikreto nga Yahweh na mubunga ta igsoon mao ang pagpabilin sa punuan. Dili na nimo responsibility to bear fruit. That's not your responsibility. That your responsibility is to remain in the vine. What pasabot, you develop your intimacy with the Lord. You develop your relationship to the Lord. Ang siya may magpabunga anak. Katong siya kabunga sa balang espiritu. Amen? Hallelujah. Number 6. Ito igsoon mo yan. You've lost your first love. Nakasinati ba ta igsoon? Pag musugod na gali ang wala na gana, wala na lami. Know that there's no excitement at all. Maybe we lost our first love for the Lord. So, it's nothing wrong kung nakabati ka na igsoon. It's time to really, bitaw, ask the Lord, Lord, I want that first love. Diba? Katungo na nga higayon. The first encounter nato kang Lord. Dili ta ganahan mo undag og pray. Ganahan lang kita sige nasa kwarto ba. Ganahan ta sige atong moment bitaw nga ato bitang it's yun the Lord worship and that baptism of the Holy Spirit. Diba? Pagkaanindot kay nga feeling igsoon. Pero sa diha di ay nga nawa na nga pagbati igsoon ba nga kana bitaw ang Sunday ni mo na lang routine. It will become routine na lang igsoon. There's no excitement. But pwede na ito na pangayoon pagbalik ni Lord. We have to ask the Lord, Lord, dala ko pagbalik sa kung unang gugma diha nimo Ginoo. Kasi giingon, Pastor Vlad, ayaw hulata nga gutumon ka. Buhata. Example sa pagbasa sa word. Example na yun magbasa igsoon, mahimo pagay nato ning sleeping tablet, no? Imang ko katulog ka po, kay kayo magbasa ito Bible. Sugod pa lang nimo sa ka-verse nga duka na ta. No? Tibo kayo sleeping tablet. Hiropan pa igsoon dili na to nimo sleeping tablet. This is our spiritual food. You have to repent igsoon if you do so. Let's repent kung nakakabuhat tayo na igsoon anak. Exempted. Apil sa po igsoon, unsa na may ni magbasa tag Bible. Wala na magitungtungan ang mga pilok. Hallelujah! Bugat kayo. No? So, igsoon, naka-experience ko ba? So, nami, libro nga gipabasa si Daddy dayon. Kana bang struggle kayo kay nagbasa nimo, magduka man gyud. Abot nga ng Vicks ang mata para makabasa gyud sa libro. No? Kung dili ta ganahan daghang rason,
No, kung ayaw, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero gusto, maraming paraan, no? Pero ang Lord, kung ganahan pa nga mabalik na kakagutom, igsoon. There's a lot of ways. No, and then makakita si Lord. The Lord will see that, oh, my child. Siguro makatawa si Lord pa nga, ganahan yun siya, nagutumon para nako. Dili magkita ka manufactured igsoon sa kagutom. But the key there is the desire. Tinguha na to para kang Lord. Lord, I want to be hungry for you. I want to be thirsty for you, Lord. Unang do not sit to ligsoon for Sunday experience. Ayaw ka kontento nga. Ayaw lang po pangita nga musimba ko kay. Hindi to ba itong pagpamuhat sa balang espiritu ba? Buhata igsoon tinguha ang mga personal experience from Monday till Saturday. Igsoon. Pag-ugman. Yan ang apakiblasyon sa Ginoo. Amen? Hallelujah. You are comfortable with half commitment. Hello? Are we half committed to the Lord igsoon? Are we half-hearted to the Lord igsoon? Katunga lang basta kasing-kasing para sa Ginoo. Katunga lang ba ito ang pag-commit sa Ginoo igsoon? Hallelujah. That's number 7 igsoon. At pasabot, half committed. Gana-gana lang ba? Ngayon nyo sabot na ayaw nyo sa'yo pa pagsabot igsoon when I say half commitment. Kay kasabot yun may igsoon nga naagod mo yung mga, ang uban na trabaho, ang uban na estudyante. Pero asa kadapit nga i-commit mo yung kinabuhi ng Lord. Is it in-house fellowship igsoon na kaya ni mo ma-involve? O sa street ministry nga kaya ni mo ma-involve? Sa soap outreach man nga kaya ni mo ma-involve? Sa asa man nga pwede ka ma-involve sa pagpag-alagad ni mo sa Ginoo? You commit, ana igsoon, one step at a time. Unang lakang lang, mo commit ka sa mong pag-alagad sa Ginoo. No, dili lang po nga sa asa ka nag-commit. Amo po, tumaw lang kaganahan. And then dili na po. That's half commitment. So on. Amen? Hallelujah. Okay. Consequences for being or staying lukewarm. Naay consequence gid igsoon. Naay silot mapabilin nga init-init bugnaw-bugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa? Matthew 7:21-23. I know nga most of us igsoon kabalo na ana nga pulong sa Ginoo. And atong pagbasahon pagbalik igsoon. Hallelujah. Matthew 7 verse 21-23. Dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Ama nga tuwa sa langit. Netong adlaw daghan niya ang mingon kanako, Ginoo dili pa nagsangyo man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagis imong ngalan. Apan ingnon ko kunya sila, wala ko makaila kaninyo mga makasasala pahawa kamo. Hallelujah. Unsay pasabotan na igsoon, pwede di ay nagbuhatan ng mga butanga pero wa tayong ilhan sa Ginoo. Unsay ganahan ni Lord ipasabot diri. Number 1 thing is our intimacy with the Lord with igsoon. Kaya kana nga mga butang musunod na sa igsoon. Our first ministry, our first priority. Basta makanata dili man po full time, so dili wala sa ko'y bulatan para kang Lord. No. That's all of us Christian, all of us disciple of Christ. That's our first ministry and priority is to know the Lord. The eternal salvation is to know the Son and the Father. Ang kinatibukan nga kaluwasan mo ang pag-ila ni Jesus igsoon. We have to develop our intimacy igsoon. Amen. Hallelujah.
how to be stop being lukewarm. Nga gipoint out ni Pastor Vlad. Indot ko to. Ibisaya na to para masabtan sa tanan. Number 1, repent. Hallelujah. So can we stop for a moment? Allow the Holy Spirit ba to search our heart? Nga, dalon ta. Nasaros tong kasing-kasing, dalon ta ba sa paghinulsol? Number 1, of we point out ni Pastor Vlad is to repent. Kubalutas tong kasing-kasing as ta dapit, let's repent, so on. Hallelujah. Stop reasoning and giving reason. Kunungon na to paghatag og rason igsuon. Kunungon na to paglantugi nga Lord, I don't want to do that or to do this. What the Lord is looking for is our yes. Even we don't understand. Even it's hard. We have to remember so that our life is not our own anymore. We are bought with a price. So, kinabuhi, dili na ito Gipalita sa bili, gipalita sa presyo. So, we have to stop for being complacent. So, atong pagkatapulan ng tanong, but that's not our identity. That is the spirit nga ganahan mo operate diri sa atoa. Okay, sa ito nagbasa sa prayer of freedom, naana dito. No, sa slumber spirit, and then ato nga stronghold igsuon ang busyness, heaviness, kana igsuon, indifference, nga kana bitang walay paki sa mga butang para kang Lord. Seek God daily. Number 2, seek God daily. Bible reading. Prayer. Prayer is not non-negotiable igsuon. Hallelujah. Number 3, wala na ko na naklaro pagsulat igsuon. Basta ang gingon dito nga stop sinning or stop. Ang gingon dito nga na-highlight igsoon is remove the weight that's slowing down your walk with the Lord. Unsa may mga butang nga nagbira nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. You remove and you stop it igsoon. By the grace of the Lord, by the help of the Holy Spirit. Hallelujah. But pasabot undangan igsoon kung unsay nakabira. Number 4, start serving. Sugdi pag-alagad, i-involve imong kaugalingon sa Ginoo igsoon. Kung nahunong ka pag atinog house fellowship balik. Nahunong ka og kuyog sa street ministry, kuyog og balik igsoon. Kung nahunong ka apel sa soup outreach, apil. Kung nahunong ka apel sa internship, no sa kaya nimo nga adlaw nga makomit nimo ni Lord, again, one step at a time. Get involved with the church. Start evangelizing. Hello. Hallelujah. Number 5, surround yourself with fire, with pasabot. Be around with people who want more of God. Ayaw pagpakiguban sa mga tao nga walay kagutom sa ginigson, madala ka. Kung imo galing pagpangalagad sa Ginoo, nga init-init bugnaw na, dali kita madala itong mga tao nga wala na kagutom sa Ginoo. Muna pakikuyon sa mga tao nga gutom sa Ginoo. So, amen? Hallelujah. Let's pray. So, let's all bow our head. Let's allow the Holy Spirit for a moment. Tubo na nga prayer. So, hallelujah. Father God, we just want to thank you, Lord. We thank you, God, for your love, oh God, to all of us, you know. We thank you for the warning, oh God, for the instruction, oh God, Lord. For the judgment, oh God, Lord.
Lord, asa man dapit, Lord, nga ginahukman ni mo kasing-kasing, O God, Lord. I pray, Holy Spirit, that you will highlight, that you will expose the things in our hearts, O God, Lord, that holding us back in our walk with you, that make us lukewarm in our walk with you, O God, Lord. We repent, for being complacent, O God. We repent, O God, Lord, hallelujah. For being indifferent, nga wala namin pagtagad sa mga butang. Langiton nga mga butang, O God, Lord. I pray, O God, for the spirit of conviction, O God, Lord. It's one of us, O God, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God, Lord. Lord, himuha ka ni, O Diyos, O God. Lord, nga to see. Lord, hallelujah, we are blind, we are naked, O God, Lord. We are poor in our, hallelujah, amo ginong status diha kanimo, ginamong sitwasyon at tubangan diha kanimo, that we need you. That we need you, Jesus. We need you, O God, Lord. So I pray, O God, Lord, we thank you for your grace. We thank you for divine strength, O God. Lord, nga makita na mo, Ginoo, nga init-init, bugnaw-bugnaw na mi, O God, Lord. That I pray, O God, that we will be more on fire, O God, for you, O God, Lord, for you and you alone, Jesus, O God. Hallelujah. Hallelujah, O God, Lord. So thank you, Jesus, O God, Lord, for your love, O God. Thank you, Jesus, O God, Lord, Lord, that you discipline us, you correct us, O God. Lord, because your word, O God, Lord, hallelujah, dihatag ni mga pulong, O God, Lord, inspired by the Holy Spirit, O God, Lord, to bring correction, O God, for reproach, O God, Lord, for rebuke, O God, Lord, and even, O God, Lord, warning, O God, Lord, for us, O God, Lord, hallelujah, Lord, to see, Lord, makita na mo where we are in our walk with you, O God, makita na mo, O Diyos, O God, Lord, ang among kapakyasan, that we fall short, O God, before you, O God. Na napakyas kami, Ginoo, Lord, sa imong himaya, napakyas kami. Thank you, Lord. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong gugma. Salamat, Ginoo, God, Lord. At this, O God, Lord, hallelujah. Lord, na makita na mo, Ginoo, kaugalingon, O Diyos, O God. And allow your Holy Spirit to examine us. Allow your Holy Spirit, O God, Lord. If there is any wicked ways in our hearts, O Holy Spirit, O God, allow, O God, you Holy Spirit, O God, Lord, hallelujah. And thank you, Jesus, O God, Lord, hallelujah. Lord, I pray, for the spirit of repentance, O God. Even for the spirit of prophecy, O God, Lord. Lord, hallelujah, come to its heart, O God. Lord, that later, Lord, ang yung adapit, Lord, pagpauli sa matag panimalay, mabitbit na mo, kasing-kasing, Lord. Yung may nusulog at tubangan na natin mo. So we bless and we glorify you in Jesus' name. Amen.